Assalamualaikum Malaysia government. Saya duduk Malaysia. Alamin phone duduk Malaysia. Itu alamin agent. Dia baina orang pandai-pandai dia kasih masuk Malaysia. Lepas dia visa basuh, pasport basuh. Kenapa? Minta mau tolong. Tengok saya jika pada betul kita betul. Saya jika betul-betul tada tipu. Minta tolong na. Lepas alamin dia sikap apa tahu? Dia punya pocket immigration pakai. Dia bagi jauh sama saya. Ini macam itu alamin agent. Kalau pakai immigration dia Bangla. Bagaimana? Saya mau tahu na. Minta tolong cepat-cepat mau tangkap sama alamin na. Minta tolong na. Kenapa dia kasih orang masuk Malaysia, tada bagi makan, tada bagi kerja, pasport pun basuh, visa pun basuh, bagaimana? Saya mau tanya, Malaysia government, betul-betul minta tolong.